بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہیں اور آخری عشرہ ختم ہونے کو ہے، تو ایک اہم مسئلہ کی طرف تمام احباب کی توجہ مبذول کرانا مقصود ہے، اور وہ ہے صدقۃ الفطر۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہر الصیام من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ امام ابو داؤد نے اپنے کتاب میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقہ فطر، زکوٰۃ فطر فرض فرمائی تمام مومنین پر، تاکہ رمضان المبارک میں رکھے گئے روزے، اس میں اگر کوئی کسی قسم کی کمی خامی اگر رہ گئی ہو اور اس میں کوئی لغو بات ہوئی ہو، کوئی کوتاہی اس میں ہو گئی ہو، تو اس سے روزوں کو پاک کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درجہ قبولیت پانے کے لیے اس زکوٰۃ الفطر کو، یعنی صدقہ فطر کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لازم کیا۔ تو ایک طرف تو اس سے یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ مسلمانوں کی یہ عبادت صیام جو ہے، روزوں کی عبادت ہے، یہ پاک ہو جائے گی اور ہر قسم کی کمی سے اس کو نجات مل جائے گی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درجہ قبولیت حاصل کر لے گی۔ اور اس کا دوسرا پہلو جو ہے وہ مسلمانوں کے معاشرے میں رہنے والے مسکین غریب لوگ جو مالی طور پر استطاعت نہیں رکھتے، ان کو کھانے پینے کی پرابلمز ہیں، دیگر مسائل ہیں، تو ان کے مسائل اس زکوٰۃ الفطر کے ذریعے سے، صدقہ فطر کے ذریعے سے ان کو پورا کیا جائے گا۔ تو اسلام دین فطرت ہے، وہ اپنے معاشرے میں عبادت میں بھی مخلوق کو ہمیشہ مد نظر رکھتا ہے۔ جہاں بندے کا تعلق اپنے رب کی ذات کے ساتھ ہے، وہ تعلق مضبوط ہی تب ہوتا ہے جب بندہ مومن کا تعلق اپنے معاشرے میں رہنے والے افراد کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے۔ تو یہی حالت جو ہے نا، وہ اس روزے کی بھی ہے۔ تو مسلمانوں پر اس روزے کی تکمیل میں صدقہ فطر کو لازم کیا گیا، تاکہ جو اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر بندے روزے رکھتے ہیں، تو ان کے اندر پائی جانے والی یا رہ جانے والی کسی بھی خامی، کمی، کمزوری کو مالک الملک نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے یہ حکم عطا فرما کے یہ بات واضح کی کہ مسلمانوں کی عبادات بھی جو اللہ اور بندے کے درمیان ایک تعلق قائم ہوتا ہے، اس کی مضبوطی کا سبب بھی مخلوق کی طرف توجہ کرنے سے میسر آتی ہے۔ اب وہ صدقہ فطر کتنا ہے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعًا من تمر او صاعًا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثی والصغیر والکبیر من المسلمین، فامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاۃ، متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم میں دونوں میں یہ حدیث مبارک حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ زکوٰۃ الفطر یعنی صدقہ فطر
खजूर का 1 सा, जौ का 1 सा या गंदम सा उन मिन बुर्रिन और कमहन। ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सालबा की रिवायत में है कि गंदम या गंदम का आटा, उसमें जो है वो 1 सा 2 बंदों के लिए निकाला जाएगा और 1 बंदे के लिए निस्फ सा होगा। तो हमारे यहाँ चूँकि ज़्यादातर गंदम का रवाज है, तो इसलिए 1 बंदे की तरफ से निस्फ़े सा यानी 2 किलो आटा वो अदा किया जाएगा। और जो आजकल के हिसाब से उसकी तकरीबन कीमत जो है वो 320 रुपये बनती है। तो आका अलैहिस्सलाम ने ये सदका फ़ितर अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की रिवायत में कि हर बंदे पर, खा वो ग़ुलाम है, खा वो आज़ाद है, वो मुज़क्कर है या वो मुअन्नस है, बेटा है, बेटी है, छोटा है, बड़ा है, मुसलमानों में हर शख्स पर सदका फ़ितर को लाजिम किया गया है। और एक हदीस मुबारक में है कि आका अलैहिस्सलाम ने ये जो सदका फ़ितर ये बंदे पर लाजिम किया है, मोमिनीन पर लाजिम किया है, तो मोमिनीन की बातें, रियासतें वो आसमान से अर्श इलाही की तरफ ऊपर नहीं जाती, बल्कि ये ऊपर मुअल्लक रहती हैं और उस वक़्त तक दर्जा कबूलियत को नहीं पाती जब तक कि ये सदका फ़ितर अदा न कर दिया जाए। ये सदका फ़ितर अदा करना, जिसको मैंने एक सदका फ़ितर यानी गंदम का आटा, उसके हवाले से आपको 320 रुपये बताया, तो सिर्फ़ गंदम का आटा ही जो है वो सदका फ़ितर में अदा करना लाजिम नहीं है, बल्कि 1 सा खजूर यानी 4 किलो खजूर, 4 किलो मुनक्का, 4 किलो जौ, इन सारों की ऑप्शंस हैं। तो अगर तो ये कीमत के एतबार से देखें तो बाकी जो सदका फ़ितर बाकी चीज़ों में से है तो वो उनकी कीमत बहुत ज़्यादा बनती है। तो हर मुसलमान को अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कम अज़ कम 320 रुपये और इससे ज़्यादा खजूरों की कीमत का अंदाज़ा लगा के, और इसी तरीके से मुनक्का मेवा उसकी कीमत का अंदाज़ा लगाएं तो वो काफ़ी ज़्यादा बनता है। तो जिनको अल्लाह ने इस्तिताअत और तौफीक दी है, उनके माली हालात बेहतर हैं, तो वो अपने सदका फ़ितर को उन चीज़ों की कीमत के बराबर भी अदा कर सकते हैं और उनका अंदाज़ा लगा के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो है वो मदद हो सके, जो मिस्कीन, गरीब और मुसलमानों के साथ ईद की खुशियों में शामिल होने के काबिल नहीं है, तो उनका लिहाज रखा जाए। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की रिवायत में है कि आका अलैहिस्सलाम ने इसका हुक्म दिया कि कब ये अदा किया जाए। तो ये आका अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया अंतो अदा कबल खुरूज नास इला सलात, नमाज ईद की तरफ लोगों के निकलने से पहले पहले इसको अदा किया जाए। बाद लोगों ने इससे ये उनको गलतफहमी हुई है कि ये ईद की नमाज की तरफ जाने से पहले उस टाइम पे ही अदा करना लाजिम है, लेकिन हकीकत ये है कि ये तोमतुल मसाकीन लिल मसाकीन जो इरशाद फरमाया गया कि गरीबों की इसके ज़रिए से मदद और उनकी रोटी का एहतमाम किया जाए, तो ये उस वक़्त तो इंतहा का टाइम बयान किया गया है कि उस वक़्त से पहले पहले अदा किया जाए। इसलिए ये ज़रूरी है कि इसको तोमतुल मसाकीन बनाने के लिए उसकी पहले अदायगी ज़रूरी है, ताकि उन लोगों की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके जो ये आम तौर पर ज़रूरियात पूरी करने के काबिल नहीं है। बल्कि रमज़ान मुबारक में किसी वक़्त भी ये अदा किया जा सकता है और एडवांस में भी किया जा सकता है, ताकि गरीब लोगों की मदद की जा सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
अपनी इबादत को भी जो बंदे और अल्लाह के दरमियान है उसकी कबूलियत का भी दारो मदार मालिकुल मुल्क ने लोगों के साथ किए जाने वाले हुस्न सलूक के साथ है, अखलाकियात के साथ कायम रखा है कि मुसलमान अपने माशरे में रहने वाले दीगर अपने भाइयों का भी ख्याल करें और उनके रोज़े भी की कबूलियत को भी इस पर मुनहसर कर दिया कि वो अपने भाइयों को खाना खिलाएंगे तो उनके रोज़े भी कबूल होंगे और अपने मुआशरे में रहने वाले दीगर अफराद का ख्याल रखेंगे तो उनके ज़रिए से ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मोमिनीन की इबादत सियाम भी कबूल होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इखलास नीयत के साथ अपने मन की गहराइयों के साथ और हुस्न नीयत के साथ अपने तमाम आमाल को सरअंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।